ज़िना के बारे में कुरान करीम में खुदावंद आलम क्या फरमाता है और ये कैसा रास्ता है और इसकी तबाहकारियाँ क्या हैं और इससे बचने का तरीक़ा क्या है, इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि हम किताब इलाही को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि अब तक हमने सूरह इसरा की 30 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اپنی اولاد کو تنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ لفظ املاق کا معنی فقر و تنگدستی ہے۔ اس آیت میں زمانے جاہلیت کی بدترین معیشتی اور اکنامک حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں آبادی کے بڑھنے کے خوف سے اور اکنامک لحاظ سے مشکلات کی وجہ سے اسقاط یعنی ابورشن کی اجازت دی جاتی ہے۔ گویا آج کا زمانہ بھی ایک طرح کی جاہلیت میں گرفتار ہے۔ سورہ انعام کی 151ویں آیت میں بھی یہی حکم ہے، لیکن دونوں آیات میں ایک لطیف فرق ہے۔ سورہ انعام میں یہ الفاظ ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، تنگدستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، جبکہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں یہ الفاظ ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تنگدستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ سورہ انعام میں فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، جبکہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں فرمایا نحن نرزقہم و ایاکم، تم اور تمہارے بچوں کا رزق ہمارے ذمے ہے، کیونکہ تنگدستی و فقیری کا بہت زیادہ ڈر ہے۔ اسی لیے پہلے اولاد کے رزق کے بارے میں فرمایا کہ ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، اور پھر فرمایا تمہیں بھی رزق دیتے ہیں تاکہ یہ ڈر کم ہو۔ ممکن ہے کہ ان الفاظ کے اختلاف میں راز یہ ہو کہ چونکہ بھوک ابھی ہے، اس وقت موجود ہے، اور ڈر آئندہ کے لیے ہے، لہٰذا سورہ انعام میں موجود غربت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم ابھی تمہیں اور تمہاری اولاد کو رزق دیتے ہیں، اور آئندہ کی فکر کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ دوستو، ابھی آپ نے اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، بچے کو زندہ رہنے کا حق ہے، والدین کو چاہیے کہ وہ اس کو اس حق سے محروم نہ کریں۔ دو، انسان کو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے، لیکن فقر و فاقہ ایسی بری بلا ہے کہ وہ والدین کے دل سے اس فطری محبت پر بھی اثر ڈال دیتی ہے۔ تین، فقر و تنگدستی کے ڈر سے گناہ جائز نہیں ہوتا اور دوسروں کے حقوق کی پامالی حلال نہیں ہوتی۔ چار، اگر انسان کو ذہنی امنیت اور ایمان کا سہارا حاصل نہ ہو تو نہ صرف غربت بلکہ غربت کا خوف و ڈر بھی قتل کا سبب بن جاتا ہے۔ پانچ، اللہ کے رزق کے ضامن و ذمہ دار ہونے پر توجہ،
गुनाह से रोकती है। 6. ईमान और तवक्कुल को कभी न भूलें। 7. अल्लाह ताला वालिदैन से भी ज्यादा मेहरबान है, उसके मुताल्लिक बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। 8. रिज्क खुदा के हाथ में है, अफराद के इजाफे से रिज्क में कोई कमी वाक़ई नहीं होती, लिहाजा औलाद फख्र का सबब नहीं है। 9. बाज औकात हमें अपने बच्चों की वजह से रिज्क मिलता है। 10. औलाद को कत्ल करना और बच्चा गिराना यानी अबॉर्शन जुर्म और गुनाह है, चाहे लड़के का हो या लड़की का हो। 11. सारे गुनाह बराबर नहीं होते, कुछ गुनाह बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड की आखिरी आयत की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا। ज़िना के करीब न जाओ, वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। आइए देखते हैं इस आयत करीमा में हमारे लिए क्या अहम नुकात बयान हुए हैं। नाजायज जिनसी राबता यानी ज़िना के बेहद इनफरादी, इज्तिमाई और समाजी नुकसान पाए जाते हैं, इसीलिए इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया है और कुरान करीम में इसे शिर्क, कत्ल और चोरी जैसे गुनाहों के साथ बयान किया गया है। ज़िना की कुछ नुकसानात और तबाहकारियां इस तरह से हैं। 1. ये जुर्म बहुत से झगड़ों, खुदकशी, घर से भागना, नाजायज औलाद, खास बीमारी और आबरूमंद घरानों के लिए स्ट्रेस और टेंशन का सबब साबित होता है। 2. ज़िना करने वाले क्योंकि वो सेक्सुअल डिजायर की खातिर एक दूसरे के करीब जाते हैं, लिहाजा उनमें कोई मोहब्बत, उल्फत व मेहरबानी और सुकून व आराम नहीं पाया जाता। 3. जानी शख्स जानिया औरत को अपनी शरीके जिंदगी नहीं समझता, वो सिर्फ उसे शहवत और डिजायर पूरी करने का जरिया समझता है। 4. जिस माशरे में ज़िना का रिवाज हो तो वहाँ शादी और घर का निज़ाम तबाह हो जाता है और खानदानी राब्ते कम या खत्म हो जाते हैं और सिले रहमी का कहीं वजूद नहीं होता। जहाँ ज़िना आम हो वहाँ शादी की तरफ लोग नहीं बढ़ते। 5. ज़िना में अपनी नाजायज औलाद को कोई मोहब्बत नहीं होती और न ही वो ऐसे बच्चों की तरबियत की जहमत गवारा करता है और ज़िनाकार जोड़े में बाप माँ वाले एहसासात नहीं होते हैं। 6. ज़िना में विरासत का सिस्टम दरहम बरहम हो जाता है और हकीकी वारिस का इल्म नहीं होता। 7. ज़िना इंसानी शख्सियत और इज्जत व वक़ार के ख़त्म होने का सबब होता है और जल्दी मौत का जरिया साबित होता है। 8. क्योंकि ज़िना बगैर मेहनत और खर्च के नहीं होता है, इसलिए बदकार इंसान अपनी हवस की आग बुझाने के लिए बहुत से गुनाह कर सकता है, जैसे बाज औकात अपने मकसद को हासिल करने के लिए तोहमत, डराना धमकाना और चोरी जैसे जुर्म कर डालता है। हद यह है कि वो बाज औकात कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करता। 9. ज़िना की वजह से नाजायज औलाद पैदा होती है जिनकी कोई पहचान नहीं होती और वो बच्चे बड़े होकर जराइम की दुनिया में चले जाते हैं और जराइम पेशा अफराद के गैंग तश्कील देकर माशरे में तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। इस्लाम ने ज़िना से बचने के लिए कुछ अहम तालीमात और प्रोग्राम पेश किए हैं। 1. कुछ मकामात पर मर्द और औरत के इख्तलात और मिक्स गैदरिंग से सख्ती से मना किया गया है। नामहरम औरत के साथ तन्हाई में बैठने को सख्ती से मना किया गया है। 3. औरत को नामहरम के लिए मेकअप और जीनत करने से मना किया गया है। 4. नामहरम अफराद की तरफ देखने, नामहरम से हाथ मिलाने को हराम करार दिया है और ज़िना के ख्यालात से बचने का हुक्म दिया और ऐसी फिल्मों और चीजों को देखने को हराम करार दिया गया जिनसे जज्बात भड़कते हैं। 5. ज़िना करने वाले के लिए सख्त सजा मुकर्रर की गई है। 6. शादी की खास ताकीद की गई और हक़ महर कम से कम रखने की नसीहत की। 7. देर से शादी करने की मजम्मत की गई है। 8. शौहरदारी को इबादत करार दिया, इसी तरह फैमिली के लिए रिस्क हासिल करने को इबादत का दर्जा दिया। 9. टेम्पररी मैरिज की तरफ तरगीब दिलाई है। दोस्तों, अभी आपने इस आय करीमा के अहम नुकात को जानने की कोशिश की। अब आइए देखते हैं कि इस आय करीमा में हमारे लिए क्या अहम पैगाम बयान हुए हैं। इलाही, इलाही, इलाही।
کچھ گناہوں میں اتنی جاذبیت اور کھچاؤ ہوتا ہے کہ ان کے قریب جانا بھی خطرناک ہوتا ہے۔ 2، صرف زنا سے ہی نہیں بلکہ زنا کے مقدمے سے بھی پرہیز ضروری ہے۔ مثلا نگاہ اور ٹیلی فونک رابطے بھی بدکاری کا سبب ثابت ہوتے ہیں۔ 3، ہر دور ہر زمانے میں زنا کو قابل نفرت سمجھا گیا ہے اور دوسرے ادیان میں بھی اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ 4، نہیں انل منکر کرتے وقت گناہ کی برائی اور اس میں پائے جانے والے عیب کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ 5، زنا خود بھی گناہ ہے اور دوسرے گناہوں کا راستہ بھی ہے اور برے انجام کا ذریعہ بھی۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ قرآن زنا کے نزدیک بھٹکنے سے بھی منع کرتا ہے، کیونکہ یہ راستہ برائیوں کا راستہ ہے، ذلت و رسوائی کا راستہ ہے، جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان مکس گیدرنگ سے بچے، نامحرموں سے خلوت کرنے سے بچے، فحش فلمیں دیکھنے سے بچے، گندی فوٹوز دیکھنے سے بچے، تبھی انسان اس برائی سے دور رہ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔